अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। हम अब फाइनली आएंगे कि डाटा सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो डेटाबेस सिक्योरिटी में किस तरह की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं। सो एज फार एज सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन डेटाबेस आर कंसर्न, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को अगर हम सुपरफिशियली देखें सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस है या कोई भी ऐसा इवेंट है जो कि इस बात का पोटेंशियल रखता है कि आपकी किसी तरह से अनऑथराइज एक्सेस हो जाएगा, या फिर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज हो जाएगी, कोई रीड कर लेगा, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन में किसी तरह की डिस्ट्रक्शन आ जाएगी, मीन्स कोई आपकी इंफॉर्मेशन को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगा, या फिर कोई आपके डाटा को ऑल्टर कर देगा, चेंज कर देगा, या आपके डाटा पे किसी तरह डेटाबेस पे किसी तरह की डिनायल ऑफ सर्विस अटैक लॉन्च हो जाएगा कि आपका डाटा एक्सेस होने से इनकार कर दे। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ थ्रेट्स, नंबर वन इज नॉन फ्रेडुलेंट एंड नंबर टू इज fraudulent. Let's discuss more about these two. These are the two basic kinds of threats. जब हम नॉन फ्रेडुलेंट थ्रेट की बात करते हैं तो इट मीन्स कि किसी भी तरह का नेचुरल या एक्सीडेंटल डिजास्टर, जैसे कि आग लग जाए या सैलाब आ जाए, तो आपका पूरा डेटाबेस चला जाता है, या अदरवाइज के आपका जो किसी तरह के एरर्स जो हैं, प्रोग्रामर्स, ऑब्वियसली प्रोग्रामर्स आर ह्यूमन बींग्स, तो वो टाइपिंग मिस्टेक कर सकते हैं जिसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं, आपके हार्डवेयर में मेल फंक्शनिंग हो सकती है, आपका सॉफ्टवेयर मेल फंक्शनिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से जो कोई ऐसी कोई रिक्वेस्ट है जो आप अपने डेटाबेस से कर रहे हो वो गलत टाइप हो गई, उसमें कोई टाइपिकल मिस्टेक आ गई या ह्यूमन एरर्स आ गए, कोडिंग में थोड़ी गलती हो गई, तो वो एरर्स जो अनइंटेंशनली, आई मीन टू से वो थ्रेड्स जो अनइंटेंशनल अटेम्प्ट के थ्रू जनरेट हो या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से जनरेट हो, उनको आप नॉन फ्रॉडुलेंट थ्रेड्स कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो किसी ने फ्रॉड किया होता नहीं है। नंबर टू इज फ्रॉडुलेंट थ्रेड्स, जिसमें आप बात करते हैं कि आपके जो यूजर्स हैं वो ऑथराइज होते हैं और वो किसी तरह से अपने प्रिविलेजेस का या अपनी प्रायोरिटीज का नाजायज फायदा उठाते हुए आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से या अपने को पार्टनर्स को या अपने को वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से डेलिबरेटली ये अटेम्प्ट करते हैं। मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब करना चाहें या वो अपने किसी वर्कर को बदनाम करवाना चाहें, तो दे आर हॉस्टाइल एजेंट्स, दोज इम्प्रॉपर यूजर्स जो कि आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं और इनसाइडर्स भी हो सकते हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आपकी कंपनी के पास प्रोजेक्ट ना आए, तो आपकी सिक्योरिटी पे वो इम्पैक्ट डालते हैं ताकि वो ये प्रूव कर सकें कि आपकी कंपनी की सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं है, तो वो आपके सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को किसी तरह से रीड कर लेते हैं, आपके डेटाबेस को रीड कर देते हैं, जिसके थ्रू वो आपका सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर एक्सेस कर लेते हैं और प्रूव कर देते हैं कि योर डेटाबेस or your software or particular hardware is not secure. Right. So these are the two main types of secure and that ultimately generate security problems. So another we leads to with database protection requirements. आपके पास बहुत ज़रूरी है कि आप डेटाबेस को improper access से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तब हम इस रिक्वायरमेंट के लिए हम डेटाबेस को सिक्योर बनाते हैं. We need protection from inference, integrity of the database. We need user authentication, multi-level protection. हमें confinement की ज़रूरत पड़ती है. We need management and protection of sensitive data. तो ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं that requires database protection, right? So after that we have a concept of security controls. तो ये क्या है, ये इट्स बेसिकली यू आर देयर आर सम मेथड्स ऑफ सिक्योरिंग द डेटाबेस जिससे आप डेटाबेस में सिक्योरिटी इन्फोर्स करते हो. सबसे पहला काम तो हमेशा से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, प्रिविलेजेस होने चाहिए कि ये पर्टिकुलर बंदा यही चीज़ें देख सकता है और ये पर्टिकुलर बंदा यही चीज़ें एक्सेस कर सकता है. उसके बाद हमारे पास इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आप पब्लिक कीज और प्राइवेट कीज और सिक्योर सॉकेट्स को यूज करते हुए काम करते हैं, एक्सेस करते हैं अपने डेटाबेस को. देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन जिससे आप यानी पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटाबेसेस होते हैं. देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट विच इज लॉजिकल प्रोटेक्शन, दैट इज फायरवॉल्स लगा लेते हैं, नेट प्रॉक्सीज लगा देते हैं कि आप चेक्स लगाते हैं फायरवॉल्स के थ्रू कि आपको इस डेटाबेस को एक्सेस भी कर सकते हैं या नहीं, और एक्सेस कर रहे हैं तो जिस नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, जिस मीडियम के थ्रू कर रहे हैं वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है, उसकी सिक्योरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है. तो सिक्योरिटी ऑफ द डेटाबेस थ्रू फायरवॉल इज बेसिकली अ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करते हो, और वो करता क्या है, वो आपके नेटवर्क के ट्रैफिक पे इम्पैक्ट डालता है. वो इंस्पेक्ट करता है कि जो नेटवर्क से ट्रैफिक आ रहा है या नेटवर्क पे ट्रैफिक जा रहा है वो सही भी वो अगर वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स होगा तो वो परमिट भी कर देगा और आने वाला ट्रैफिक अलाउ भी कर देगा. लेकिन वो अगर देखेगा कि किसी तरह से कोई रूल सप्रेस हो रहा है तो वो अलाउ नहीं करेगा. बेसिकली ये सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके ट्रैफिक को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है, उस ट्रैफिक को भी मॉनिटर करता है जो आपके सिस्टम से जा रहा है, और उस ट्रैफिक को भी मॉनिटर करेगा ऑब्वियसली जो कहीं से आपके सिस्टम में आ रहा है और वाइस वर्स इंटरनेट के थ्रू. तो डेटाबेस फायरवॉल्स होते हैं वो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो वो डेटाबेसेस को मॉनिटर करते हैं
تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اپنے ڈیٹا بیس کو پروٹیکٹ کر سکیں کسی بھی طرح کے اسپیسیفک اٹیک سے دیٹ موسٹلی سیک ٹو ایکسس سینسٹیو انفارمیشن اسٹورڈ ان دا ڈیٹا بیس. رائٹ. تو یہ وہ ڈائیگرامیٹک ویو ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پی سی کے جب انٹرنیٹ سے آپ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بیچ میں ایک آپ کے ڈیٹا بیس اور ویب سرور کے بیچ میں ایک فائر وال ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی انٹرنیٹ سے اگر میرے پاس کوئی جو ہے کیوری آ رہی ہے تو وہ کیوری یا وہ چیز پروٹیکٹڈ بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. یا میں اپنے ڈیٹا بیس کے تھرو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر رہا ہوں تو وہ پروٹیکٹڈ بھی ہے یا نہیں. رائٹ. تو سیکورٹی آف دا ڈیٹا بیس تھرو ایبسٹریکشن اف آئی ٹاکڈ اباؤٹ دس. تو ایبسٹریکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ڈیٹا کو انکرپٹ کریں. ٹھیک ہے. کسی طریقے سے انکرپشن کے تھرو آپ اپنے سینسیٹیو ڈیٹا کو اتنا سیکیور بنا رہے ہیں کہ وہ آپ جیسے کریڈٹ کارڈ نمبرز ہوتے ہیں وہ ٹیبل کالمس میں اسٹورڈ ہیں. تو اب وہ تو کوئی بھی دیکھ لے گا تو پھر کیا ہوگا. وہ تو آپ کے کریڈٹ کارڈ کے تھرو آپ کی جو ہے سارا پیسے نکال سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کریڈٹ کارڈ نمبرز ہوتے ہیں نا یہ ایز اٹ از اسٹور نہیں ہوتے, یہ اسٹور ہوتے ہیں انکرپٹڈ فارم میں. اور یہ جو ڈکرپشن ہے یہ صرف اور صرف آپ کا ڈیٹا بیس خود ہی جو اس میں جو پروگرامس لگے ہوئے ہیں وہ جو الگوریدمس لگے ہوئے ہیں وہ خود ہی اس کو انکرپٹ اور خود ہی ڈکرپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور دے آر لائک کہ اگر کوئی ان انکرپٹڈ کو بھی تھیفٹ کر لے کسی طریقے سے تو وہ ان کو جو ہے ان سے کوئی الگوریدم بنا نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے زیادہ سیکیور ہوتے ہیں کہ وہ ڈیلی بیسس پہ یا آرلی بیسس پہ یا کبھی منتھلی بیسس پہ اس طرح سے کنٹینیوسلی رینڈملی وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو بھی پروٹیکٹڈ ڈیٹا ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے, وہ کنٹینیوسلی انکرپٹ ہو رہا ہوتا ہے بائی یوزنگ ڈفرنٹ الگوریدمس. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ ایبسٹریکشن کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا بیس کو سیکیور بنا سکتے ہیں. اگین وی ہیو سم ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا انکرپشن obviously کہ ایز اے سیکورٹی ایڈمنسٹریٹر ون کین بی شیور کہ آپ کا جو سینسٹیو ڈیٹا ہے وہ سیف ہے ان کیس دا اسٹوریج میڈیا اور ڈیٹا فائلس گیٹس اسٹولن. اگر وہ چوری بھی ہو جاتی ہے تو آپ کا ڈیٹا تب بھی سیو ہے. سو یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو گیٹ کریٹ ٹریگرز اور views to decrypt data. Data from tables is decrypted from database user. Database users need not to be aware of the fact that کس طرح سے انکرپٹ ہو رہا ہے یا ڈیٹا کس طرح سے ڈکرپٹ ہوگا. یہ ٹوٹلی یوزر سے ٹرانسپیرنٹ ہوگا. یوزر جسٹ ناٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ. یہ ٹوٹلی ایڈمن کا کام ہے. اس ایڈمن کا کام ہے جو ڈیٹا بیس میں یہ الگوریدمس انفورس کریے کہ وہ ڈفرنٹ الگوریدمس کو ڈفرنٹ ٹائم پہ ماڈیفائی کرتی جائے اور انشیورٹی پرووائڈ کرے کہ آپ کا ڈیٹا ہر حال میں سیکیور رہے گا. رائٹ. سو اتھورائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو ڈیٹا بیس کی اتھورائزیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کچھ پرٹیکولر یوزرز ہوتے ہیں جن کو آپ الاؤ کرتے ہیں ڈیٹا ریڈ کرنا. کچھ ایسے یوزرز ہوتے ہیں جو ڈیٹا میں انسرٹ بھی کر سکتے ہیں. کچھ ایسے یوزرز ہوتے ہیں جو ڈیٹا میں اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. کچھ ایسے یوزرز ہوتے ہیں جو ڈیٹا میں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیز آر کائنڈ آف اتھورائزیشنس کہ ہر بندہ ڈیٹا کو ہو سکتا ہے وہ ریڈ کر سکتا ہے لیکن وہ ڈیٹا کو اپڈیٹ نہیں کر سکتا, ڈیٹا کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. So these are certain kind of authorizations, right? So this is the end of this particular discussion of data based security. In the next video, we'll be talking about the privileges in database. For now, thank you so much. Allah Hafiz.